आपन को स्वागत करुछु हमर नुआ एक नुआ वीडियो को। तो आज होची बुधवार दिन मो स्त्री एबेका एठी कोन करती चिंगुडी धौची एरा छोटो चिंगुडी होची। आज कोन हबो कोई आलू घंटा कोई आलू घंटा तो एटा एबे होने एबे खाली धोई करी खाली रखी देबो। एबे गोटे जगह को जीवार अछि तो सेति लागबे धोई के खाली रखी देबो आसिले पुणे सेटा को रोसे हबो ना कौन आपण माने केबे खाइ चंदी पोई चिंगुडी घांटो निश्चय कमेंट रे जणाइबे। एबे कोन चलछि ए पोई चिंगुडी भजा हबो। एबे टिके पखाळ पखाळ सखाळ पखाळ वाटा टिके खाइ देले पेटटा शांति तो सेति लागि चिंगुडी टिके नै के भाजी दुवा बे और पखाळ पूरा पेटे बारे देबो। सखाळ सखाळ पूरा सखाळ उठले माने बढ़िया वर्षा होतला तो से लगे बादले पाग कर बटा मसला बटा रखा कौन सोरिष बटा मसला रखा तो टे जा काढ़ बेसर देखो चिंगुड़ी भजा पखाड़ खाया लगे चिंगुड़ी कम दे 100 टका आनी पूरा कम दे टिके हलदी पकईदेला छोट चिंगुड़ी बढ़िया भाजी भल सोच ना ना तो केमिकल सोच तो बहुत किसी आसुच देखिले देखा जा सीउ तो कौटी अच्छे कहीं आनी मो झी तो बाहर खेलुव कौन चलो देखा सीउ मो झी पाख घर पेपटे अच्छी तो से आसिले मुझे खरा टिके खाई सारा पर आम गोटे जगह को बाहर तो आपने देखिए कौटे मैं जाऊँ कौन कर चिंगुड़ी बड़ा रेडी हो गला सहित पखाड़ भात आंब टिके हो गले मजा आसीज आंब अच्छी ना आंब अच्छी बस देखो आंब खरा दिन आंब ना भल लगे आंब जहाँ निहाती दरकार एटा फाड़ कर दे भल लगे मार्केट जो आनी से ना सीउ कौन करुचु बल खेलुचु मारे गोड़े मारे मारे गोड़े मारे हाँ अरे मारिला मारे गोड़े मारे हाँ मारे गोड़े मारे गोल बॉल मुझे जानी मुझे हेटी बॉल टीटी मस्त ये बॉल फुटबॉल खेल गला बॉल आने मारे गोड़े मारे छपड़ू मारे हाँ थाई दे अंकल रो कौन देखु सेपटू मारे कि सियाड़ू मारे सेपटू मारे बल को मारे हाथ से फिंगिलु अरे गोड़े फिंगे कथा ना नहीं देख गोड़े के टुई मारे गोड़े मारे हाँ खाइबार आम रेडी हो गला भात तापर आंब को चिंगुड़ी भजा हाई कर देलु सीउ हाँ तो आम खाऊ खाई सारा पुणी देखा बल उपर पड़ी से चढ़ हूँ चढ़ ऊपर चढ़िया
चल चढ़ी होनी आग से छोट खट देला ना से चढ़ी होता जेहतु बड़े खट अणा तो से चढ़ी पारुनी रु बल्टा दे दौर आंब नहीं खाऊ खा क्या लगुच रस आंब खाऊ डिस्टर्ब होनी से आंब खाऊ आंब खाली चाटुची टेस्ट नौ शिव आंब कहीं खाई दे आंब खाइल मीठा लगुन देखियो मीठा लगुच जा पकई देल आंबटा जा आने आने आंबटा आने हाँ खा भल से खाऊनु कुनी कुनी दांत तो होती हाथ नहीं हाँ खा खोई दे मामा को खोई दे गला धरिक कड़े आम बाहरी गलु घर जाऊँ कौटू आम देखु आगू वीडियो देखु आम कौटी कौन जाऊँ शिव हाय करते लगुच गाड़ी चलू मो झील गाड़ी चलू लगुच आपन कौन लगुच कि देखिए कह कमेंट गाड़ी चल एक्चुअली भिडियो करा कथा नुहे हेल्ले भी करदे रखुचे पुणी पहुँचला बेले से जो जाऊँ आम फाइनाल आसीगलु अंगनवाड़ी केन्द्र कहीं झील को देखार अच्छे तो तार वेट हाइट मापिबार अच्छे तो फोन आसला तो आम आसिक पहुँची गलु चलो जीवा ऊपर उड़ुची एरोप्लेन देखुवे कि नबू अंडा नबू सबू नबू चलो जीवा भितर जीवा शिव नम नम कर दे आम अंगनवाड़ी दीदी शिव ये आम अंगनवाड़ी केन्द्र आसी शिवर वेट मत केते अच्छी देना दे माप क्या शिव तो क्या 12:30 शिव क्या है जाने के देखिए ऊपर का मामा के देखो 12:30 हाँ तो काम सरीगला अंगनवाड़ी तो आम फेर चलू मार्केट कि कम अच्छी तो चलो जीवा जीव मार दे हाँ टी कर दे पागटा जी बढ़िया है चलो जीवा देखो सेठी केते आंब होइछि देखो केते आंब होइछि
ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୁଲା ମାର୍କେଟକୁ। ମାର୍କେଟ ଦେଖିବେ କେମିତିକା। ଆମେ ଆସି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହଁ ମାମା ମାମା ଓଲ ଆମେ ଆସିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ସାମାନ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସିଓ ଧରିକି ଚାଲେ, ଚପଲଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲୁ, ଥୋଇଦେବୁ ମାମାର। ହଁ ମାମା ଚପଲ ନେଇକି ଯା, ଯା ନେଇକି ଚାଲେ। ନାଇଁ ଥାଉ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେକା 2:30। ତ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲି ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ତ ଆଜିର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିର ଲଞ୍ଚ। ଆଜି ଲଞ୍ଚର ହେଇଛି କ'ଣ, ଭାତ, ତାପରେ କହିଥିଲି ସକାଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ପୋଇ ସହିତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆଉ ପାଖ ଘର ଆଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ। ତ ଆମେ ଖାଇବା ବେଗା, ଖାଇସାରିଲା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଉଛି। ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ସାରିକି ଆସିଗଲି। ତ ଟିକେ ଏବେ 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ, ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ସେଥିଲାଗି ରହୁଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ 7ଟା ହେବ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ବସିଛି, ସେ ବି କହୁଛି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ। ଖାଇବୁ? ନାଇଁ ତୁ ଏବେ ହାମୁ କରୁଛୁ। ମୋ ଝିଅ ବି ରୁଷିଲା। ଖାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। ଖାଇବୁ? ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି ଏବେକା। ତୁ ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଗି? ସିଉ ଧର ମ୍ୟାଗି ଧର, ଖାଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମାର୍କେଟ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରୁଛୁ ଏବେକା। ତ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ସେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ। ହଁ ଟାଟା କରିଦେ, ଟାଟା କରିଦେ। ସିଓ ଟାଟା କରିଦେ। କହିଦେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ହଁ ଟାଟା। ସିଓ ଯିବା ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଯିବା। ହଉ ଯିବା ଆଉ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କିଛି କାମ ଅଛି, ତ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର କହୁଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମେ। ତ ମାର୍କେଟରେ କିଛି କାମ ଅଛି, କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଲିବା ଲାଗି। ତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଝିଅର କିଛି ପାଉଁଜି ହେକା କାମ ଥିଲା, ତାର ବି ସେଇଟା କାମ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକି ଏକାଥରେ ପଳେଇବ ଆଉ। ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆଇଛୁ, ଝିଅର ଟିକେ ପାଉଁଜି ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏଥିରେ ତାର ଟିକେ ରିପେୟାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ତ ଚାଲ ରିପେୟାର ସରିଲା ପରେ ଭେଟ ହେଉଛି ପୁଣି। ଆସିଗଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ। ତ ସେଇ ଗୁପଚୁପ ଠେଲାରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ, ତ ଖାଇଦେବ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକିରି ଚାଲ। ତ ମାର୍କେଟରୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ମାର୍କେଟରେ ତ କାମ ସରିଗଲା, ଝିଅର ଟିକେ ପାଉଁଜି ସଫା କରିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ରିପେୟାର କରିଦେଲା। ରିପେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ। ବାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ମଜା କରିକି ଆସୁଛୁ ମୋ ଝିଅ। ସିଉ ହାଏ କହିଦେ, ହାଏ ସିଉ କହିଦେ। ସିଉ ହାଏ କହିଦେ। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ତ ରାତି ହେଲାଣି, 11ଟା ହେଲାଣି। ତ ଡିନର ଏବେ ହେଉଛି ଏବେକା। କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଭାତକୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ସହିତ ଆମ୍ବ। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଖାଇବା ରାତି। ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି, ଶିଶୁ ଟିକେ
ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି ବୋଲେ ମୋ ଝିଅର ନିଦ ନାହିଁ। ସିଉ ସିଉ ସେ ଲେମ୍ବୁଟା ଧରିକି ରାତିରେ ସେ ପାଟିରେ ଖାଲି ଦାନ୍ତରେ ଖାଲି କାମୁଡୁଛି। ସିଉ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। ହଁ ବାପା ଶୋଇପଡ଼। ହଁ 11ଟା ହେଲାଣି ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼। ତାକୁ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗତକାଲି।